Oke, student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's your feeling today? I feel great today. How about I you, Miss? feel great fine, today. Miss. How about you, How about Miss? you, Miss? I feel great today. Okay, now before we discuss our session today, let's pray together. Okay, finish. Secretary, who is absent today? No one, Miss. Okay, thank you. Okay, now we will discuss about suggestions and offers. Nah, siapa yang tahu arti dari suggestion and offer? Menyarankan dan menawarkan, Miss. Yes, great. Okay, suggestions dari kata suggest ini merupakan kata kerja. Suggest means to present a suggestion that is to introduce or purpose an idea or a plan for someone consideration. Nah, jadi saran ini adalah yang kita berikan atau suatu ide yang kita berikan bisa berupa rencana kepada orang lain. Jadi orang tuh bisa meneliti apakah saran kita ini bagus atau tidak. Nah, the second point, suggestions are abstract and be in form of solutions, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Nah, jadi saran ini bisa dalam bentuk solusi, nasihat, rencana, atau ide. Jadi saran ini juga bisa diterima atau bisa juga ditolak. Jadi nggak semua saran itu bisa diterima. Ada juga saran yang ditolak. Paham sampai sini? Paham, Miss. Jadi pertanyaannya, apa fungsi suggestion? Ada yang tahu? Memberikan ide kepada orang lain, Miss. Memberikan saran kepada orang lain. Memberikan saran kepada orang lain lah, Miss. Iya, bisa juga. Nah, jadi fungsi suggestion ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antar satu orang dengan orang lain. Nah, lanjut expression of suggestions. Saya membaca ini. Saya, Miss. Saya, Miss. Oke, Tiara. Tiara, Miss. Oke, Ilja, Miss. Oke, Tiara toh. Tiara. Okay, why don't we could, what about, I suggest that, I think, I don't think, you might want to change. Okay, Miss, finish. Oke, thank you Tiara. Nah, jadi You're ini welcome. adalah expression of suggestion, di mana kalau kita mau mengeluarkan saran, kita bisa menggunakan kalimat ini di awalnya. Nah, tadi kan seperti yang Miss bilang, ada saran yang diterima dan ada juga yang ditolak. Nah, the first point kita akan membahas tentang accepting suggestions. Nah, di sini ada ekspresinya. Siapa yang membaca? Miss. Okay. Me, Miss. Yes, Yaya. Miss. Yaya. Miss. Oke, L. Tiara, Miss. Ilja, Miss. Accepting suggestion. Saya kan, Miss? Yes. Okay, yes, let's. Yes, I like to. What a good idea. Why not? Yes, with pleasure. That sounds like a good idea. That's a good idea. Oke, Finish, thank Miss. you.
Oke, next. Refusing suggestions. Siapa nak baca? Tasha, Miss. Tasha, Miss. Tasya, oke. Tasya, go on. Okay, refusing suggestions. No, let's not. No, I rather not. I don't feel like it. I dislike your suggestion. No, let's not. Let's blah blah blah. No, I don't think so. I'm afraid I can't. Bad idea. Thank you, Miss. Oke, thank you Tasya. Nah, ini adalah expression ketika kita itu ingin menolak sarannya ya. Paham sampai sini? Paham, Miss. Oke. Next. Example of suggestion. Nah, siapa yang mau baca ini? Nih, yang pertama ada do not read yet, Miss. sama artinya. Saya juga ya, Miss. Oke. Satu, ini ada berapa? 2, 4, 6, 8. Ada 9. Saya Miss. Bagi 3 ya. Dua-dua lah, Miss. Miss. Ini ada 9. 2 ada yang 3, Miss. Iya, ada yang dua. Tiga orang aja. 3 orang, 3 example. Udah nggak mau, Miss. Orang itu aja lah, Miss. Tasya nggak mau. Tiara nggak mau. Singkah Oke. ya Tiara. Oke, next. L, Tasya, L. Filza. Yang pertama L, yang kedua Tasya, dan yang ketiga Filza. Oke, go on. Okay. Okay, Miss. Example of suggestion. Let's go to the library. Why don't you do your homework now? We could eat at home today. Oke. Okay, next. What about eating at the new restaurant? How about going to Tasha's place first? I suggest that we call it a day. Oke, next. You need to change your sleeping habits. I think you should go and meet the teacher soon. I think we should do it this way. Oke, thank you for L, Tasya, and Filza. Nah, jadi ini adalah example of suggestion. Bisa dilihat ya. Ini kalimat yang Miss Bold, yang cetak tebal, ini adalah expression of suggestion. Paham ya sampai sini? Paham loh, Miss. Oke. Ini ada conversation of suggestions. Ada 2 orang. Siapa yang ingin membacanya? Nikki and Selena. Selena Gomez. Miss Selena. Oke, Tasya and Nikki. Tasya and L. Nggak Taylor Swift, ma'am. Udahlah, Miss. Oke, L sebagai Nicki Minaj. Nikki, oke, and Tasya sebagai Selena. Oke, Selena go Gomez. on. Hi, Selena. Hi, Nikki. What are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love, but not right now. How about this afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch Minions. Okay, that's good idea. Oke, Thank thank you. Wait. Next, kita akan membahas apa tadi? Apa ini judulnya? Over, Miss. Offer. Apa tadi arti offer? Menawarkan. Oke. Nah, offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. It can be in terms of food, money, solution, friendship, or bargain. It can be taken or refused. Nah, jadi ini offer ini adalah sesuatu dalam bentuk fisik atau abstrak yang kita tawarkan kepada seseorang, bisa berupa hadiah
atau tawar-menawar. Nah, dan ini juga bisa berupa makanan, uang, solusi, persahabatan, atau dalam bentuk lainnya. Nah, fungsi offer ini juga sama tadi kayak suggestion, bisa diterima dan bisa juga ditolak. Fungsinya juga sama offer sama suggestion tadi. Nah, di sini ada expression of offer. Siapa yang mau baca expression-nya? Tiara, coba baca expression of offer. Expression of offer. May I, can I, shall I, would you, what, how about I? Oke, thank you Tiara. Nah, expression of offer. Kita juga sering tahu ya, contoh dari tawaran itu kayak yang sering kita dengar lah sehari-hari, kayak contohnya, can I help you? Bisakah aku menolongmu? Gitu. Jadi udah tahu ya offer itu kayak mana? Nah, offer. Sama kayak suggestion tadi, bisa diterima dan bisa juga ditolak. Nah, di sini kalimat yang diterima contohnya kayak yes, please, thank you, it is very kind of you. Yes, please, that would be lovely. And the last is thank you, I appreciate your help. Dan cara menolaknya juga ada. It's okay, I can do it myself. No thanks, don't worry, I will do it myself. That's alright, I will manage on my own. Jadi paham ya, cara menerimanya dan cara menolaknya. Paham sampai sini? Paham, Miss. Oke. Nah, ini adalah contoh dari over. Ini contohnya yang pertama. May I give you a hand? Ini bukan bukan memberikan tangan dia ya, tapi memberikan bantuan. Yang kedua ada, can I help you? Would you like another piece of cake? Shall I bring you something? How about I help you with this? Can I clean the car for you? Shall I help you with your homework? And the last is, I will do the washing if you like. Nah, dari example-nya udah paham ya? Karena udah sering juga kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari ya kan? Ya, Miss. Nah, ini ada formula of suggestion and over. Biar gampang, biar bisa diingat. Jadi biarkan hafal itu tata letaknya. Nah, yang pertama ada suggestion. Suggestion itu formulanya macam mana? Yang pertama ada subject plus verb plus that plus object. Ini harus dihafal ya. Ini nanti masuk ujian ini, Miss buat. Harus dihafal. Jangan dilihat-lihat aja. Nanti kalian lihat-lihat, matanya kayak ikan gembong. Kami hafal, Miss. Ya, subject plus verb plus that plus object. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini. I suggest that he clean his room. Ini subjeknya yang mana, Tiara? Tiara, Miss. Tiara lo, El. Sorry. I, Miss. Oke, I. great. I, Miss. Verbnya yang mana, Tasya? Tasya dengar? Apa, Miss? Apa, Miss? Maaf, Miss. Tadi Miss bilang apa? Verbnya yang suggest. Oke. Objeknya yang mana, Pilja? Clean his room, Miss. His room. Oke, great. Oke, we move to offer. Nah, formulanya itu ada modal, subject, and object. Coba, siapa yang tahu kalimat-kalimat modal?
will, shall, Cool. should, Shall. My. Nah, will, lagi. would, Oh, will. can, Shall, Can. will, Oke, can. do. Kayak gitu lah. berarti udah tahu semua ya kalimat model itu yang mana. Nah, Tahu dong, Miss. di sini ada contohnya. Could I offer you something? Objeknya yang mana ini? Modalnya cool. I, Something, Yang Subjeknya misalnya, I. yang Subjeknya misalnya I. objeknya yang mana? something, objeknya you, something, Objek. something, Objek. something, You. you, something you, offer, I could, offer you something. You Offer you something. Betul. Ya, ya. Subjeknya di Ya, itu. sini. Oke. Iya. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanya? Sedikit Jadi, paham nih. paham, Miss. Paham ya? Oke. Jadi. Miss harap apa yang Miss kasih tadi, apa yang Miss berikan bisa diterima, terutama yang paling gampang formulanya, formula suggestion and over. Ya, harap dihafal. Jadi kalau kalian di jalan menemukan kalimat-kalimat kayak can I help you? Oh, berarti ini over karena dia ada can I gitu. Harap di ini ya, dihafal. Jadi nanti masuk ujian. Jadi bukan sekedar lewat-lewat aja. Nah, setelah ini, Miss akan kasih kalian tugas tentang mengenai suggestion and over. Nanti Miss share linknya ke WhatsApp group, dikerjakan dan dikumpulkan batasnya nanti malam. Jam 23.59. Paham? Paham, Paham, Miss. Miss. Oke. Sampai sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di minggu depan. Untuk menutup perjumpaan kita hari ini, alangkah baik kita mengucapkan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Miss, I love you.